हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल प्लस टू एजुकेशन एस्पिरेंट्स। मु पंकजिनी तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। बर्तमान आम ओडिया ऑप्शनल अलंकार अलंकार अनुप्रास अलंकार को भल भाव बुझा। पिला समस्त स्टूडेंट मानकर भय थाए एवं मेसेज करछंती जे कौन ये अलंकार गुड़ाक बुझा पड़ुनी। ताहले दायित्व कौन रहिबो? दायित्व रहिबो तुमको भल भाव बुझाइबा जेपरि तमे एग्जाम रे भल भाव लिखि पारिबो। आउ कौन मु पचारिछि तुमर जी खाता संशोधन करने को जाती तुम कौन ये जो सीएचएससी बोर्ड एग्जाम रो खाता जी संशोधन करने को जाती गोटे ओडिया आज्ञा को मुझे पचारि कौन किपरि लेखिबा। ओके, तो वीडियो देखु था शेष पर्यंत। मझे मु कहबी किभली लेखिले तुम संपूर्ण 5 मार्क पाइबो एवं अनुप्रास अलंकार जदि पड़ुछि ताहले तुम अलंकार कौन केते प्रकार ओके एवं अनुप्रास अलंकार सब गुड़ा लेखा पड़ो कि सब गुड़ा को कहबी। ओके, चलो ताहले वीडियो टी आरंभ करवा। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार कौन? ठीक अच्छे। अलंकार केते प्रकार पिला माने? अलंकार होची दि प्रकार तुम जानच, गोटे होची शब्द अलंकार आ गोटे होची अर्थालंकार। अलंकार कहिले कौन बुझ? अलंकार कौन? अलंकार होची साहित्य रे अलंकार कहिले काव्यर शोभा वर्धक बा शोभा विधायक धर्म को बुझाई थाए। ओके, शब्द हो बा अर्थ रे हो से शोभा वर्धन करुछि। ठीक अछि, से होछि अलंकार। जेपरि कि गोटे स्त्रीटी अलंकार परिधान कले तार सौंदर्यतार आहरी माधुर्य आसी जाए, से आहरी सुंदर दिशी जाए। सही परि भाव रे आमे जदि कहिबा साहित्य रे अलंकार होची से काम करुची। जो काव्य कविता गुड़िक अच्छी से तार शोभा वर्धन करुची। से अलंकार होची दुई प्रकार पिला माने, गोटे होची शब्दालंकार आ गोटे होची अर्थालंकार। जार शब्दालंकार कहिले कौन मु टिके कहि दउची। शब्द उपरे गुरुत्व आरोप करी जो अलंकार सृष्टि ताहा होची शब्दालंकार एवं अर्थालंकार होची अर्थ उपरे गुरुत्व आरोप करुची। ठीक अच्छे, बुझाइला। वर्तमान देख अनुप्रास अलंकार कौन? अनुप्रास अलंकार क्यों स्थान रे हुए? तमें जिते गोटे एग्जाम्पल देखिबो से समय तुम किभली भाव जानबो जे एठारे अनुप्रास अलंकार ही हिची। यह कौन करुछि? वर्णगत स्मृति माधुर्य सृष्टि करुछि। अर्थात पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाको अनुप्रास अलंकार बोली कुहा जाए। भल भाव बुझिला कौन है? वर्तमान एग्जाम्पल माध्यम आमे बुझिबा। कौन? उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। यह राधानाथ राय द्वारा लिखित। तमे यही जो कविंकर नाम लेखिब ना लेखिबनी? ना, न लेखिले भी किसी असुविधा नाही। ओके, उत्कल कमला एठारे कौन? व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित होची। ओके, बारंबार उच्चारित होची। स्वर वर्ण नुह, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन? अ आ हलसई दीर्घ ये सब गुड़ाक होची स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण कहले क ठारू क्ष पर्यंत ये होची व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्णर एठारे पुनरावृत्ति होईची। कौन होईची? ए दुईटी पाद को लक्ष्य कर। प्रथम पाद द्वितीय पाद क ल म। कमला विलास दीर्घिका, दीर्घिकार तो हैनी। ओके, दीर्घिकार क होईची। मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। तो क ल म ये जो तीन व्यंजन वर्ण होईची दुई पादरे बारंबार बारंबार यहाँ को आवृत होईची। तेणु एठारे अनुप्रास अलंकार हैला। ओके, अनुप्रास अलंकार पिला माने 5 भाग रे विभक्त। कौन कौन से पांचटी अनुप्रास अलंकार? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, आउ वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, देन लटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। से 5 प्रकार अनुप्रास गुड़िक कौन ताहाको मध्य मु तुमको कहि दउची। छेकानुप्रास कहिले बहु व्यंजन वर्ण, यह क्रम अनुसार। ओके, बहु व्यंजन वर्ण समान थिबो हेले ताहा क्रम अनुसार व्यवहार हेबो। देखि नब कलिका बकालिका मालिका। कलिका देखो क ल क, कालिका बकालिका रे क ल क आसिला। मालिका ओके, देखि नब कलिका बकालिका मालिका। आली कालिका देखो कालिका। ओके, कालिका। ळ र क
କାନ୍ତ କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା ମତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରୀ। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ରହିବ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଥିବ, ହେଲେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆବୃତ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଏହା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆବୃତ ହେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଛେକାନୁପ୍ରାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠାରେ ଲ ର କ, ଓକେ, ଲ ର କ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ବା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ଦେଖି ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ଆଳିକାଳିକା ଳ ର କ, ଳ କ ଳ କ, ଓକେ, ଳ କ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି? ଦେନ୍ ର କ ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା, ଓକେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦେନ୍ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କହିଲେ ତମେ ଯେପରି ବୃତ୍ତ କ'ଣ ଗୋଲ 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 ବୁଲୁଛି, ବୃତ୍ତ କହିଲେ ଗୋଲ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ହଉ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଓକେ, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ, ଓକେ, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ତମେ ତଫାତ୍ ଜାଣିଛ ନା? ତ ତାହା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏହା କ'ଣ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ହେଲେ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଏହା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୃତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବା ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଓକେ, ଗୋଲ 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 ଯେପରି ଆମର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଏହା ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତରୁ ବୃତ୍ତ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ କଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରିୟ ହେତୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କୁହାଗଲା। କ'ଣ କଣ୍ଠ, ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, କଣ୍ଠ କ'ଣ, କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଓକେ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରିୟ, ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଉଛି। ପରଯାଙ୍କ ବିତ୍ତ ହରିଲେ ବଳେ, କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପରଯାଙ୍କ, ଓକେ, ଓଷ୍ଠ ଆସୁଛି, ପରରେ କ'ଣ ଓଷ୍ଠ, ପରଯାଙ୍କ ବିତ୍ତ ହରିଲେ ବଳେ, ସୁରଦ୍ୱେଷ ତ୍ରାସେ ବିରସ ହେଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ ଆସିଲା, ବ ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ ଆସିଲା, ଓକେ, ସରେ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ବାଜୁଛି, ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଲଟାନୁପ୍ରାସ କ'ଣ, ଲଟାନୁପ୍ରାସ ହେଉଛି ଏହା ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ଲଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି। ଯେପରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଇଛି, କଷ୍ଟ ମହିଧର ଓ ମହିଧର ସମାନ, ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କଣ୍ଟ ମହିଧର କଣ୍ଟକ, କଳମସ ବାରଣ ଅନ୍ତକ, ଏହା କ'ଣ ମହିଧର, ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ମହିଧର ଓ ବାରଣ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝେଇଲା? ଦେନ୍ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍
शेष जो रिपीट होची एका भलिका रिपीट होची ताकू कहा जाउची पादर अंत्य व्यंजन वर्ण पादर अंत बा अंत्य व्यंजन शेष व्यंजन वर्ण और उपांत्य वर्ण अंत्य व्यंजन वर्णर पूर्व और परवर्ती स्वर वर्णर समता रही आवृत करागले या अंत्यानुप्रास कहा जाए। ये उदाहरणटी देख उदाहरण हिसाब से तुम बुझी जाओ अप्राकृत प्रेम ता नाम काम आयत्त रहे कि से हेले बाम कौन क आकार का आ देन मोरे कौन आसला अ का रे आ आसला आ मोरे अ आसला बारे आ आसला एवं मोरे अ आसला बुझाउची तो यहाँ को कहा जाउची अंत्यानुप्रास। देख कौन लिखिब एही दृष्टांत रे प्रथम और द्वितीय पादर अंत्य तार जो शेष होची शेष व्यंजन वर्ण म रो उत्पात्य स्वर वर्ण आ एवं असह आवृत होइतिबारु याको अंत्यानुप्रास अलंकार बोली कहा जाइछि। ओके वर्तमान पिला माने मु तुमको कहूची जे तमे जेतेबेले अलंकार क्वेश्चन टे पढुची ए जो जदि अनुप्रास अलंकार आसिला अनुप्रास संज्ञा निरूपण कर उदाहरण सह बुझाओ ताहले कौन लिखिबो तमे अलंकार कौन अलंकार केते भाग विभक्त यह लिखिबार किछि आवश्यकता नहीं डायरेक्ट तमे अनुप्रास अलंकार कौन ताहा लिखिबो तार संज्ञा देव ओके संज्ञा अर्थात कौन डेफिनेशन तार डेफिनेशन देल तार लक्षण कौन लिखिल देन उदाहरण गोटे लिखिल उदाहरण को व्याख्या कल कि काहेकि यही अलंकार हेछि। ओके तो यस 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 आ गोटे भूलीगली मु कौन लक्षण लिखिल तापरे तमे कौन ये अनुप्रास अलंकार केते भाग रे विभक्त कौन कौन जेतटी मन पड़ुचे सेतिकी लिखिल एवं गोटे उदाहरण दबो और से उदाहरणटी क्यों अलंकार क्यों अनुप्रास अलंकार ताहा लिखिदेव। ओके संपूर्ण 5 मार्क्स इज योर्स टोटाल 5 मार्क संपूर्ण भाव में तुमर हेबो। ओके जो मैंने एपर्यंत टेलीग्राम जॉइन जॉइन कर जाओ ये सब पीडीएफ मु प्रथम रू दे सारी केवल एबे बुझे दूची तुम बुझीबाई कष्ट होची कहल से बुझे दूची। ओके वर्तमान रहिली धन्यवाद जय माता दी।